नमस्कार मित्रों, मारी चैनल में तमारुं स्वागत है। मित्रों, आज सवारे एक चौंकावनारी घटना सामे आवी छे। सवारे आश्रे 6:30 वागे राजकोट दाहोदथी झालोद आवती एसटी बस में एक मृतदेह मळी आव्यो हतो। एसटी बस में आश्रे 30 वर्षनी उंमરના युवकनी लाश मळी आवता चकचारનો माहोल छवाई गयो हतो। तो बसनी अंदर तमाम पेसेंजर उतरी गया बाद बस कंडक्टरे एक व्यक्तिने सूतेलो जोवा मळ्यो हतो। बस कंडक्टर ज्यारे व्यक्तिने उठाडवा तेनी नजीक गयो त्यारे तपास करता जाणवा मळ्युं के युवकनुं मृत्यु थई चूक्युं छे। जानकारी मळता ज साथे ज एसटीना बसना कंडक्टर द्वारा तात्कालिक झालोद एसटी डेपोनी ऑफिस जई विगतवार माहिती आपी हती। मृतक युवकनी तपास करता तेनी पासेथी एक मोबाइल फोन मळी आव्यो हतो। आ मोबाइल फोननी मददथी परिवारजनोनो संपर्क करवामां आव्यो हतो। मृतकना परिवारजनोने माहिती मळता ज तात्कालिक झालोद खाते आवी गया हता। તેમજ મૃતકના પરિવારજનો પાસેથી માહિતી લેતા મૃતકનું નામ વ્યક્તિનું નામ રાકેશ સુબુડા ઘાસડિયા જણાવ્યું હતું। જો કે ઝાલોદ એસટી ડેપો દ્વારા તાત્કાલિક પોલીસે બોલાવતા યુવકને મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવા માટેની તેજસ્વી હાથ ધરી હતી। આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। ત્યારે મિત્રો આજના માટે આટલું જ। અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। ધન્યવાદ।